السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو donc on considère le système formé de deux plaques. إذن عندنا واحد جوج صفيحات homogènes يعني متجانسة من الخشب d'épaisseur E. عندهم واحد السمك E. هذا السمك ثابت يعني constant. donc une plaque circulaire هي واحد plaque صفيحة circulaire de rayon R1 et de masse M1 égale à 100 grammes. هيا عندها الكتلة وعندها le rayon R1 و la masse M1. une plaque rectangulaire هيا على هذا الشكل ديال مستطيل. donc الطول ديالها L و largeur ديالها petite L et de masse M2. donc الوليدات قال لي هنا حدد موضع لو سونتر دينيرسي يعني من السونتر دينيرسي. لأن نتكلم على مركز قصور ديال هاد المجموعة الجي ديال لونسومبل بطبيعة الحال بالمعرفة. ديال الوليدات وقفوا الفيديو ثم جاوبوا على الأسئلة، يجاوبوا على السؤال ثم نعود إلى الطرح. donc الوليدات هنا pour répondre à cette question donc أول شيء غنعمل هو donc on applique toujours la relation de barycentrique. donc la relation barycentrique oui, barycentrique, voilà la relation barycentrique. donc toujours on met OG égale, donc on a deux plaques, donc voilà M1 O c'est un point quelconque, OG1 c'est voilà vecteur, donc O, OG1 c'est le centre d'inertie de plaque 1, donc c'est plaque circulaire, plus ça c'est M1 fois M2 OG2. donc OG2 donc voilà O, donc O c'est arbitraire يعني كنختاروها عشوائيا، donc c'est arbitraire يعني كنختاروها sur la masse M1 plus M2. G2 c'est donc le centre d'inertie de rectangle. donc dans ce cas donc considérons le point O. donc on considère le point O confondu avec G. أسهل حاجة هو هذا. donc si O est confondu avec G, dans ce cas OG ça égale à 0. donc ça égale vecteur nul égale ça. donc on va remplacer O par G. donc ça c'est M1 G1. إذا الوليدات فقط غنعوض G نعوض O بG. donc O غنعوض نوضع في بلاصتها G. donc voilà plus M2 G2 هكذا sur M1 plus M2 ça égale à 0. donc le numérateur voilà égal à 0. donc ça veut dire que M1 G1 plus M2 G2 égale vecteur nul. إذا هنا حصلت على هاد الريلاسيون ici. أول حاجة خاصنا نشوف la relation entre M1 et M2. donc M1 et M2. donc اشنو عطاني في M1؟ donc عندي M1 égale à combien؟ donc j'ai M1 égale combien؟ donc j'ai M1 c'est عطاها ليا donc c'est 100 grammes. M2 c'est 500 grammes. donc الوليدات ممكن ندير une relation M1 et M2. donc راك كتشوفوا M1 راه أكبر من M2 ب5 المرات. donc je peux écrire donc ça c'est on peut écrire ça. là je peux écrire ici c'est 100. ممكن نكتبها مباشرة هي 100
GG1 plus 500 GG2 égale vecteur nul. Donc الوليدات ممكن نعمل هنا بالصم كتبان لكم. دونك ça صم GG1 هذه طريقة 5 GG2 égale vecteur nul. دونك هي هاد الصون غنحيدها ولا نجيبها زعما هي 0 sur 100 et donc هادشي اللي لداخل هو اللي كاين نول. دونك فوالا GG1 plus 5 GG2 égale vecteur nul. علاش؟ لأن الصون il est différent de 0. Donc voilà هذا اللي هو اللي égal à 0. Donc voilà le nul ici. Donc واحد البرودوي nul donc ça différent de 0 alors que ça est égal à 0. Donc voilà. Donc dans ce cas, donc G1 donc c'est moins 5 G2. Donc هنايا G2 donc G هنايا راه كاينه في الوسط بين G1 et G2. هي اللي نفهم. donc إلا كانت عندي G1 dans ce sens alors que G dans le sens contraire, alors que G se trouve au milieu ici. Ce n'est pas au milieu, mais donc dans ce segment. Il y a un rost. Je fais le milieu, donc c'est entre G1 et G2. يعني بيناتهم. دونك هنايا مازال ما غاديش نعرف فين كاين الموضوع في الجي. دونك هنايا غنتكلم يسي غندخل دونك سي G2 ندير هنا شال وندير G2. دونك فوالا دون سو كا دونك G2 بلس G2 G1 لأن معروف عندي G1 G2. اوكي دونك فوالا G2 بلس G2 G1. نستعمل شال ici. هذه طريقة. اوكي donc GG2 égale moins 5 G2. اوكي donc شنو غنعمل هنا في هذه الحالة؟ غنجيب هذه GG2 ici. GG2 ici. donc هاي GG2 غنجيبها هنايا غتولي عندنا G2 G1 شنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا moins 5 GG2 moins GG2. donc هذه كتعطيني moins 6 GG2. هاكداك. دا الوليدات هاد GG2 هي اللي donc ça c'est 6 pardon c'est moins 6. donc moins 5 moins 1 donc c'est moins 6. dans ce cas GG2 GG2 regardez donc ça c'est GG2 égale donc GG2 pardon donc GG2 égale donc GG2 هاد GG2 غنجيب هاد moins 6 نجيبها هنا لتحت. دونك غتولي عندي هي moins G2 G1 sur 6. إذا الوليدات هنايا ممكن نحيد دابا فيكتور. إذا الفيكتور إلا حيدتو شنو غيوقع ليا؟ صافي غنلقى العدد. دونك شنو كاين ليا أن G2 كتساوي ليا G2 G1 sur 6. هاكدا. إذا هنايا G2 G1 راه عندنا المسافة سي لو غايون. إذا غناخد غادي نقسمها على 6 وغنلقى G2. دونك فوالا هنا الوليدات. دونك نقسم هاد المسافة على 6 وكنلقى أن G2 ولا GG2 كتساوي ليا لو 1 سيزيام ديال G2 G1. voilà la position du G كاينه هنا.
dans ce cas. Ok, donc le LIDAD, dans ce cas, G2 égale à G2, G1 sur 6. Donc إلى هنا أعزائي التلاميذ ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من الدعاء.